ہم خدا کے کلام کا مطالعہ، واضح عنوان آئے ہم یروشلم کے جلال کی منادی ساری دنیا میں کریں کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ خدا باپ نے اب تک ہمیں بہت سی برکات بخشی ہیں، بس میرا ماننا ہے کہ خدا کی کلیسیا باپ مسیح آنسانگ ہونگ اور آسمانی ماں نئے یروشلم کی رہنمائی اور قیادت میں آسمان کی ابدی بادشاہی کی طرف زور مار کر بڑھتی رہے گی۔ آج کے واعظ کا عنوان آئے ہم یروشلم کے جلال کی منادی ساری دنیا میں کریں خدا کی اہم مرضی پر مشتمل ہے جو انہوں نے اس زمانہ میں ہمارے سپرد کی ہے۔ خدا نے اس زمانہ میں خدا ماں کو اپنے فرزندوں پر ظاہر کیا ہے۔ یوحنا رسول کے مکاشفہ کے ذریعے ہم ایک بڑی روحانی جنگ کا منظر دیکھ سکتے ہیں جو وقوع میں آتا ہے۔ جنگ میں عورت اور اس کی باقی اولاد اور اس کا دشمن اژدہا ہے۔ مکاشفہ باب 12 کے مطابق اژدہا کو شیطان کہا گیا ہے۔ خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ شیطان ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ایک بڑی روحانی جنگ ہوگی۔ تاہم ایک طویل عرصے سے دنیا کے مذہبی لوگ خدا کو صرف خدا باپ کے طور پر مانتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مکاشفہ باب 12 کے منظر کو دیکھیں تو ان کی وضاحت میں کچھ کمی نظر آتی ہے۔ وہ جو خدا ماں کے وجود کو نہیں جانتے وہ مکاشفہ باب 12 میں دکھائے گئے منظر کے حقیقی مفہوم کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً وہ یوں کہتے ہیں چونکہ مکاشفہ وہ ہے جس پر خدا نے مہر کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ تاہم آسمانی باپ آنسانگ ہونگ نے واضح طور پر ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ ہمارے پاس آسمانی ماں کو ہونا چاہیے۔ ہم اسے غلطیوں باب 4 آیت 26 اور پیدائش باب 1 میں لکھے خدا کے کلام سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ پیشتر ہی کتاب مقدس میں بطور ثبوت درج نہیں ہے؟ یہ لکھا ہے کہ زمینی نظام آسمانی نظاموں کی نقل اور عکس ہیں۔ جب ہم زمینی خاندانی نظام پر غور کریں تو آسمانی خاندانی نظام میں بھی ماں کا ہونا لازم ہے۔ آدم اور حوا کی تخلیق کی تاریخ میں خدا نے آدم کی پسلی سے حوا نامی عورت کو پیدا کیا تھا۔ آدم نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اور اعلان کیا کہ یہ سب زندوں کی ماں ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم پیدائش کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں خدا باپ نے باپ کے زمانہ میں انہیں زیادہ نمایاں طور پر ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ صرف یوحنا کے مکاشفہ میں ان کا ذکر کیا تھا؟ روح القدس کا یہ آخری زمانہ اہم ہے۔ روح القدس کے زمانہ میں وہ سب جو آسمانی ماں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے وہ کس کی طرف کھڑے نظر آئیں گے؟ یوحنا رسول نے مکاشفہ باب 12 میں لکھا کہ وہ شیطان کی طرف کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے اس زمانہ میں بہت سے جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح ظاہر ہوں گے۔ ایسے وقتوں میں آسمانی لوگوں کو کس طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ باپ نے ہمیں کون سے کلمات بخشے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ اپنی آسمانی ماں یروشلم کی طرف کھڑے رہیں؟ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوا نے موسیٰ کی پیروی کی، پطرس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ ایسے واضح کلمات چھوڑتے ہوئے خدا باپ نے ہم پر یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم روحانی فتح پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کی طرف کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ان سب لوگوں کو جو زندگی پانا اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں کس کے پاس آنا چاہیے؟ انہیں آسمانی ماں کے پاس آنا چاہیے۔ کیا یہ مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں روح اور دلہن کے الفاظ آپ میں موجود نہیں ہے؟ آسمانی باپ نے اس فکر سے کہ شاید ان کے فرزند
आखिरी ज़माना में होने वाली बड़ी रूहानी जंग में इम्तियाज़ ना कर पाएं, हम पर इस हकीकत को उजागर किया कि जहां आसमानी माँ रहती हैं वो सयून है, और वो जगह जहां वो रहती हैं हमारा हेड ऑफिस है, और वो जगह जहां वो रहती हैं निजात की पनाहगाह है। इसलिए तमाम बनिनो इंसान को उनके पास आना चाहिए। बाप ने आसमान पर उठाए जाने से पहले हमारे लिए ये सबक छोड़ा है। इस वाज़े पैगाम को अपने दिलों में रखते हुए आइए हम मुकाशफा बाब 12 में दर्ज मंजर पर एक नजर डालते हैं। आइए मुकाशफा की किताब बाब 12 आयत 17 से देखते हैं। बाब 12 आयत 17। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया। आयत 9 के मुताबिक अजदहा किसको जाहिर करता है? वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। और वो क्या करता है? सारे जहान को गुमराह कर देता है। जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। अगरचे ये बड़ी रूहानी जंग जाहिरी तौर पर दिखाई नहीं देती, पर खुदा हमें वाज़े तौर पर मुकाशफा बाब 12 से आगाह करते हैं कि यकीनन शैतानी कुव्वतों और औरत की बाकी औलाद जो आसमानी माँ के तमाम तालीमात की पैरवी करती है के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। एक बार फिर इसे पढ़ते हैं। हम बाब 12 आयत 17 दोबारा देखते हैं। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से। अजदहा को किस पर गुस्सा आया था? ये लिखा है कि उसे औरत पर गुस्सा आया। इस औरत का ताल्लुक पैदाइश बाब 3 की नबूवत से है। इसलिए हम इस मंजर का एक मुख्तसर जायजा लेते हैं और फिर पैदाइश की तरफ जाते हैं। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यसू की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। यहाँ यूहन्ना रसूल के मुकाशफा में एक खास रूहानी जंग का जिक्र किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि आखिरी दिनों में निजात पाने वाले खुदा के लोग औरत की बाकी औलाद के मुकाम पर खड़े होंगे। दूसरे लोगों के बारे में क्या ख्याल है? वो सब किसकी तरफ खड़े होंगे? वो नागुज़िर तौर पर अजदहा की तरफ यानी शैतान की तरफ खड़े होंगे। यही वजह है कि बाप ने आसमानी माँ को बाप के जमाना या बेटे के जमाना में जाहिर नहीं किया था, बल्कि आखिरी जमाना यानी रुलकुस के जमाना में। उन्होंने अपने फर्जंदों को आसमान की अब्दी बादशाही की राह से वाज़े तौर पर बेदार किया, ये कहते हुए कि अलीशा ने एलिया की पैरवी की, यशवा ने मूसा की पैरवी की, पतरस ने यसू की पैरवी की और मैं माँ की पैरवी करता हूँ। तो फिर यूहन्ना रसूल के मुकाशफा बाब 12 आयत 17 का ताल्लुक किस आयत से है? हम पैदाइश बाब 3 आयत 15 से देखते हैं। आयत 15 देखते हैं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये वो मंजर है जहां खुदा ने सांप को सजा दी थी जिसने आदम और हवा को बहकाया था। यहां मैं से मुराद खुदा है और तू से मुराद सांप है। खुदा क्या करेंगे? वो सांप और औरत के दरमियान अदावत डालेंगे और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो फिर वो औरत कौन है जिसका जिक्र पैदाइश की किताब में किया गया है? वो हवा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्या हवा आदम की पसली से नहीं बनाई गई थी? आइए देखते हैं कि खुदा ने पैदाइश बाब 2 आयत 20 में हवा के बारे में क्या कहा।
आए बाब 2 आयत 20 से देखते हैं। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी माने ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, खुदावंद ने किसको बनाया? एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। उस औरत का क्या नाम था जो आदम की पसली से बनाई गई थी? ये हवा था, सही? आए बाब 3 आयत 20 की तरफ जाते हैं। बाब 3 आयत 20। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो कौन बनेगी? सब जिंदों की मां है। खुदा ने किसके बारे में नबूवत की कि वो आदम की बीवी हवा का दुश्मन होगा? आयत 15। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हवा का दुश्मन कौन होगा? सांप। इसलिए शैतान और हवा हत्ता के दुनिया के आखिर तक हरगिज एक तरफ नहीं होंगे। मुकाशफा बाब 12 आयत 17 में अजदहा को किस पर गुस्सा आया था? अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। क्या यह भी नहीं लिखा है कि वो अजदहा समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ? यूहन्ना रसूल के मुकाशफा के जरिए खुदा ने हमें आगाह किया कि दुनिया के आखिर में क्या होगा। हमें हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए? हमें हमेशा खुदा की तरफ होना चाहिए। हम मजीद आसानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूह और दुल्हन कहती हैं, जो प्यासा हो और जो कोई चाहे हमारे पास आए। क्या किताब मुकद्दस हमें इस अमर से आगाह नहीं करती? इसका मतलब खुदा की तरफ खड़ा होना है। ऐसी बड़ी रूहानी जंग होगी जब खुदा भेड़ों को बकरियों से जुदा करेंगे और निजात पाने वालों को उनसे जुदा करेंगे जो निजात नहीं पाएंगे। तो हमें किसकी तरफ खड़े होना चाहिए? हम सबको मां की तरफ खड़े होना चाहिए। इसलिए इस गर्ज से कि खुदा के फर्जंद सारी दुनिया में यरूशलेम के जलाल की मुनादी करें, खुदा उन्हें किताब मुकद्दस के अल्फाज से आगाह करते हैं कि इब्लीस की वाहिद रूहानी दुश्मन आसमानी मां है। जैसे अलीशा ने एलिया की पैरवी की, यशवा ने मूसा की पैरवी की और पतरस ने यसू की पैरवी की, उसी तरह बाप ने भी ये कहते हुए नमूना कायम किया कि मैं मां की पैरवी करता हूं, ताकि अपने फर्जंदों को आगाह करें कि आसमानी मां वजूद रखती हैं। इसलिए आसमान की अब्दी बादशाही में हमेशा की जिंदगी हासिल करने की गर्ज से हमें यकीनन आसमानी मां के वजूद को समझना और उनका एहसास करना चाहिए। सही? क्या यही वजह नहीं कि खुदा इस जमीन पर उल्कुस के जमाना में आए और हमें मां के वजूद से आगाह किया? हम यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 से देखते हैं। यिर्मयाह बाब 3 आयत 17। उस वक्त यरूशलेम क्या कहलाएगा? खुदावंद का तख्त कहलाएगा, और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी, और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अयाम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शिमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया आएंगे। सब कौमें यरूशलेम में क्या करेंगी? वो यरूशलेम में जमा होंगी। ये खुदा का नबूवती मंसूबा है जिसे वो अपने मुखलिसी के काम के आखिरी मरहले पर पूरा करेंगे। हम यसायाह बाब 60 आयत 1 से नबूवत देखते हैं। बाब 60 आयत 1।
आए बाब 60 आयत 1 से देखते हैं। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तुलू की तजल्ली में चलेंगे। आयत 4, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। क्या ये साया बाब 60 उस जलाल के बारे में नहीं है जो मुस्तकबिल में यरूशलेम को हासिल होगा? आयत 4 दोबारा देखते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। गलतियों बाब 4 के मुताबिक यरूशलेम से मुराद कौन है? बस इसका मतलब है कि सब के सब इकट्ठे होते हैं और माँ के पास आते हैं। यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 में यह भी कहा गया है कि सब कौमें यरूशलेम में जमा होंगी। निजात पाने वाले सब लोग किसके पास आएंगे? वो यरूशलेम माँ के पास आएंगे। दूसरी तरफ मुकाशफा बाब 12 आयत 17 में लिखे यूहन्ना रसूल के मुकाशफा के मुताबिक जो लोग ऐसा करने में नाकाम रहते हैं वो शैतान के कब्जे में होंगे। हम यसाया बाब 60 आयत 4 से देखते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। यूं किताब मुक़द्दस और अंबिया ने पेशतर ही बता दिया था कि सब कौमें और उम्मतें यरूशलेम में आएंगी। आयत 8 की तरफ जाते हैं। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं जैसे कबूतर अपनी काबू की तरफ? यसाया नबी तकरीबन 700 कबल मसीह में रहता था, यानी तकरीबन 2700 साल पहले। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं जैसे कबूतर अपनी काबू की तरफ? ये वो आसमानी फरजंद हैं जो इस माना में तमाम दुनिया से आसमानी माँ यरूशलेम की बाहों में जमा हो रहे हैं। आयत 12 की तरफ जाते हैं। क्योंकि वो कौम और वो मुमलिकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि मुकाशफा बाब 12 आयत 17 में लिखा है कि जब दो मुखालिफ कुव्वतें यानी औरत और उसकी औलाद और अजदहा और वो जो उसकी पैरवी करते हैं रूहानी दुनिया में एक दूसरे का सामना करेंगे, तो आखिरकार उन लोगों के साथ क्या होगा जो आसमानी माँ यरूशलेम की बाहों में आने में नाकाम रहते हैं? क्योंकि वो कौम और वो मुमलिकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी, क्या होगा? ये बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। ये वो है जिसके बारे में किताब मुक़द्दस और अंबिया ने नबूवत की थी। आयत 14 की तरफ जाते हैं। आयत 14 देखते हैं। और तेरे गारतगरों के बेटे तेरे सामने झुकते हुए आएंगे और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरेंगे, और वो तेरा नाम खुदावंद का शहर इस्राएल के कुदूस का सयून रखेंगे। आयत 20 की तरफ जाते हैं। तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को ज़वाल ना होगा, क्योंकि खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन खत्म हो जाएंगे। तो फिर जब औरत और उसकी बाकी औलाद अजदहा और उसके पैरोकारों के खिलाफ लड़ती है, तो इस बात को कि आया कोई आसमानी माँ की तरफ खड़ा है जिन्हें औरत के तौर पर जाहिर किया गया है, या अजदहा की तरफ, निजात का आखिरी मियार और फैसला कुन अंसर गर्दाना जाएगा। ताहम आज ऐसे लोग हैं जो आसमानी माँ यरूशलेम को कबूल नहीं करते और ना ही उन्हें मानते हैं। अगरचे किताब मुक़द्दस में बहुत सी नबूवतें दर्ज हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को कबूल नहीं कर सकते। एलिया के खास काम के जरिए बाप ने गवाही दी कि उनके बाद दूसरा निजात दहिंदा आएगा। 1955 में उन्होंने किताब 7 गर्जों को खोलना में ऐसा वाज़े पैगाम दिया, और हत्ता कि उन्होंने हमारे लिए एक अहम सबक छोड़ा
کہ علیشا نے ایلیا کی پیروی کی اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ اس پر غور کرتے ہوئے اس زمانہ میں ہمیں کس کی طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ یہ لکھا ہے کہ وہ اژدہا اور اس کے پیروکار عورت اور اس کی باقی اولاد سے لڑنے کے لیے سمندر کی ریت پر جا کھڑے ہوئے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اگر عورت اور اس کی اولاد دائیں طرف اور اژدہا اور اس کے فرشتے بائیں طرف کھڑے ہیں تو ہمیں کس طرف کھڑے ہونے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ مکاشفہ باب 12 ہمیں جواب دیتا ہے، بس جو پیاسا ہو اسے وہاں جانا چاہیے جہاں روح اور دلہن ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ یہ سیون ہے۔ یہ ایک نبوتی منظر ہے جو ہم پر اس سچائی کو بیدار کرتا ہے کہ ہمیں جلد سیون کو لوٹنا اور اس میں داخل ہونا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اب تک مطالعہ کیا ہے، خدا نے ہمیں پیدائش باب 3 میں یہ دکھایا ہے۔ روح القدس کے زمانہ میں ہمارے لیے خدا کی تیار کردہ آسمان کی بادشاہی کی نجات سے محروم نہ ہونے کی غرض سے کتاب مقدس جو ہماری روحانی کمپاس اور رہبر کے طور پر کام کرتی ہے، آسمانی ماں یروشلم پر زور دیتی ہے۔ کتاب مقدس چاہتی ہے کہ ہر کوئی آسمانی ماں کو ڈھونڈے اور انہیں جانے۔ اس لیے یسایہ باب 60 میں کتاب مقدس کہتی ہے کہ یروشلم کے جلال کے نور کو چھپائے بغیر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نور کو چمکانا چاہیے۔ ہم یسایہ باب 62 کی طرف جاتے ہیں۔ یسایہ باب 62 آیت 6، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو۔ اور جب تک وہ خدا کس کو قائم کریں گے؟ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ خدا نے یروشلم کی دیواروں پر نگہبانوں سے کیا تقاضا کیا تھا؟ یروشلم کے جلال کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ہر ایک کو منادی کرنی چاہیے۔ کیا خدا نے انہیں کہا کہ وہ اپنے منہ بند رکھیں اور خاموش رہیں؟ خدا نے انہیں کہا کہ وہ خاموش رہے بغیر یروشلم کے جلال کی منادی کریں۔ یہ وہ کام ہے جسے ہمیں اس زمانہ میں انجام دینا چاہیے۔ بے شک ہم سبت کے دن، فسح اور نئے عہد کی منادی کرتے ہیں، تاہم اگر دنیا خدا اور شیطان کے درمیان تقسیم ہے تو ہمیں کس کی طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ خدا نے واضح طور پر اپنے فرزندوں کو اس جواب سے بیدار کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کس کی طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ ہمیں خدا کی طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمیں کس خدا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ خدا ماں کی طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ کیا یوحنا رسول نے مکاشفہ کے ذریعے سچائی کو دریافت نہیں کیا تھا اور مکاشفہ باب 12 آیت 17 میں درج کیا کہ عورت اور اس کی باقی اولاد اژدہا کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں جو سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا؟ پیدائش باب 3 میں خدا ہم پر عورت اور اس کی نسل اور سانپ اور اس کی نسل کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے اور ہمیں بیدار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیون کے تمام فرزندوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے لوگوں کو بھی خدا ماں کی تمام تعلیمات کو سننا چاہیے، جو روح القدس کے زمانہ میں تمام زندوں کی ماں کے طور پر اس زمین پر آئیں۔ آسمانی باپ نے بھی کہا، میں ماں کی پیروی کرتا ہوں، اور ہمیں آسمانی ماں تک لے جانے کی راہ ہموار کی۔ ہم سب اس راہ کی پیروی کریں تاکہ آسمان کی ابدی بادشاہی میں ہمارا خیر مقدم کیا جائے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں مختلف طریقوں سے آسمانی ماں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی رکاوٹ کے کام کو وقوع میں آنا ہے۔ تاہم جب بھی ایسا ہو تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں درست طور پر باپ کی طاقتور تعلیم پر غور کرنا چاہیے کہ میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم یقیناً کس کی طرف رجوع کریں گے؟ ہم سب آسمانی ماں یروشلم کی باہوں کی طرف رجوع کریں گے۔ تقریباً 2700 سال پہلے یسایہ نبی نے یہ منظر دیکھا تھا اور یوحنا رسول نے بھی دیکھا تھا۔ کتاب مقدس کی 66 کتابیں خدا کا کلام ہیں۔ خدا نے اپنی مرضی کو بعض اوقات مکاشفہ کے ذریعے، بعض اوقات اپنی براہ راست آواز کے ذریعے
اور بعض اوقات اپنے الہام سے نبیوں پر ظاہر کیا ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خدا ان تمام طریقوں سے اپنی مرضی ہم تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا یہ خدا کے نوشتے ہیں، نہ کہ نبیوں کے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نبیوں نے خدا کے اندراجات کو خدا کی طرف سے قلم بند کیا؟ کیا خدا کی مرضی کو آخری دنوں میں پورا ہونا چاہیے، یا یہ کچھ ایسا ہے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی؟ نبوتوں کو یقیناً پورا ہونا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقوع میں آنا اور پورا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، ہمیں کس کی طرف کھڑے ہونا چاہیے؟ آئیں ہم سب یروشلم کی دیواروں پر نگہبان بننے کی کوشش کریں اور اپنی روحانی سمت اور ذہنیت کو درست طور پر ترتیب دیں، تاکہ ہم آسمانی ماں یروشلم کی قیادت میں نجات کے کام میں حصہ لے سکیں۔ آئیں ہم دنیا کو فائدہ پہنچائیں اور ان لوگوں تک سچی تعلیمات اور بیداری پہنچائیں جو ابھی نہیں سمجھتے، تاکہ سب لوگ آسمانی ماں کی باہوں میں لوٹ آئیں۔ اس امید سے کہ ہم اس زمین پر اپنے تمام کھوئے ہوئے آسمانی فرزندوں کو جلد ڈھونڈ لیں گے، تاکہ ہمارے تمام آسمانی خاندانی اراکین آسمانی ماں کے ساتھ اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹ سکیں۔ میں آج کا واعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔